Salmos 37, versículo 1, 7, 8. Vamos a leer. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. 시편 37장은 아주 중요한 장입니다. El capítulo Salmos, el capítulo 37, es muy importante. 그래서 많이 묵상해야 되는 장입니다. Y por eso este capítulo se tiene que hacer mucha meditación. 시편 37장에는 의인과 악인의 삶에 대해서 자세히 기록이 되어 있습니다. En el Salmo capítulo 37 está escrito en detalle sobre la vida de los justos y los impios. 시편 37장은 의인이 어떻게 살아야 되는지를 알려줍니다. En el capítulo 37 de Salmos nos dice cómo debemos vivir 그리고 의인에게 주어지는 상이 무엇인지를 알려줍니다. y cómo deben vivir los justos. Y también dice cuál es el premio que se da a los justos. 의인의 여러 가지 삶 중에서 오늘 두 가지를 배울 것입니다. Aprenderán dos cosas en la vida de los justos, entre muchas cosas. 의인은 이 두 가지를 잘 지켜야 되고 두 가지를 잘 지키면 상이 있다는 것을 알려주시는 겁니다. Los justos son quienes deben cumplir con estas dos cosas. Si se cumplen estas dos cosas, se les informa de que hay premios. 구원받은 사람이 의인이죠. La persona que recibe salvación es justo. 그럼 의인의 마땅한 삶의 자세가 무엇일까요? Entonces, ¿cuál será la actitud de una persona justa para vivir la vida cristiana? Versículo 1, no te impacientes. Versículo 7, no te alteres. Versículo 8, no te existes. 에브레어 성경에 보면 모두 동일한 말이 사용되어 있습니다. Si vemos en la Biblia, en hebreo, usan la misma palabra. No te impacientes, no te alteres, no te existes. 이것이 no te que 이 말로 동일하게 사용되어 있습니다. Usan con la palabra no te quejes. 그래서 시편 37편에 의인의 첫 번째 삶의 태도가 무엇이냐? Por eso dice la actitud de la primera vida del justo. No te quejes. 이것입니다. La primera actitud será no te quejes. 감사의 반대가 뭔가요? ¿Qué es la palabra opuesta de la gratitud? 뭘까요? ¿Qué es? 감사의 반대는 불평입니다. La palabra opuesta de gracias es queja. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17, 18. Vamos a leer. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 감사가 하나님의 뜻이라면 불평은 하나님의 뜻이 아니라는 겁니다. Si el agradecimiento es la voluntad de Dios, la queja no es la voluntad de Dios. 감사하는 사람은 그 시간이 지날수록 그 감사가 점점 더 커진다라는 것을 알 수 있습니다. Una persona agradecida puede saber que está agradecida cada vez más con el tiempo. 반대로 불평하는 사람은 그 불평도 시간이 지날수록 점점 더 커진다는 것을 알 수 있습니다. Por el contrario, la persona que se queja puede ver que esa queja también crece con el tiempo. 시간이 지나면 이 두 사람의 삶의 결과는 완전히 다를 것입니다. Con el tiempo, el resultado de la vida de estas dos personas será completamente diferente. 감사얘기라는 것을 써본 적 있습니다. Habían una vez escrito un diario de agradecimiento. 저는 감사얘기를 수년 동안 썼다, 안 썼다 이것을 반복하기도 했습니다. Yo había repetido varias veces de escribir
근데 쓸 때와 안 쓸 때, 제 삶이 완전히 다르다라는 것을 알 수 있었습니다. Pero yo sentí de que era muy diferente cuando escribía y no escribía. 하루에 있었던 일 중 감사했던 것을 세 가지씩 저녁에 쓰는 것입니다. Eran escribir 3 cosas que agradecía durante el día. 처음에는 감사했던 것을 한 가지 쓰는 것도 쉽지가 않아요. Al principio era muy difícil porque tampoco me salía ni un agradecimiento. 그러나 시간이 지나면 5개 이상도 적을 수 있습니다. Pero con el tiempo podía escribir más de 10 cosas. 시간이 더 지나면 하루 중 감사했던 일을 10가지 이상도 적을 수 있습니다. Después del tiempo, puedo escribir más de 10 cosas por las que estoy agradecido durante el día. 감사하는 생활을 할수록 감사가 점점 더 커진다는 것을 알 수 있습니다. A medida que vivís una vida de gratitud, puede ser cada vez más grande. 반대로 불평도 시간이 지나면 점점 더 커지는 것입니다. Pero por el contrario, las quejas también se aumentan. 처음에는 사람에 대한 불평을 합니다. Al principio se quejan de la gente, 그 시간이 지나면 상황에 대한 불평을 합니다. después se quejan de la situación. 그리고 시간이 더 지나면 결국 하나님에 대한 불평을 합니다. Y con el tiempo terminan quejándose de Dios. 결국 계속 불평이 쌓이면 교제를 떠나게 됩니다. Al final, cada vez más quejándose, deja de estar en la comunión. 이스라엘 백성들이 그랬던 것입니다. Así fue el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 16, versículo 31. Vamos a ver. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de colantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. El pueblo se capítulo 31, su sabor como de hojuelas. 오엘라 돌민. 이스라엘 백성들은 광야에서 하나님이 주시는 만나를 처음 먹었을 때 그 맛이 꿀 섞은 과자 맛 같다라고 했어요. Los israelíes, cuando probaron estas hojuelas con miel, por primera vez, decían que era una galletita con miel. 그런데 시간이 지나고 변합니다. Pero después del tiempo cambia. 그들은 오랜 광야 생활 속에서 지쳤던 거예요. Ellos ya se habían cansados 그들은 똑같은 만나를 먹으면서 이렇게 얘기합니다. y comiendo la misma maná, dicen. Números, capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver. El pueblo Se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o mojaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. 그들은 똑같은 만나를 먹으면서 기름 섞은 과자 맛 같다고 불평했어요. Ellos se quejaron comiendo el mismo maná, diciendo que era una galletita llena de grasa. 이스라엘 백성들은 광야에서 처음에는 배고프다고 불평했어요. Los israelíes al principio se quejaron de que tenían hambre en el desierto. 그다음 물이 없다라고 불평했어요. Luego se quejaban de que no tenían agua. 그다음 고기가 없다고 불평했어요. Luego se quejaban de que no había carne. 그다음에는 지도자가 마음에 들지 않는다고 불평했어요. A continuación se quejaban del líder. 계속해서 힘들다고 불평을 했어요. Se quejaban todo el tiempo que estaban cansados. 결국 그들은 하나님에 대해서 불만과 불평을 가졌어요. Al final, ellos terminaron quejándose de Dios. 이스라엘 백성들이 광야에서 무엇 때문에 가장 많이 죽었을까요? ¿Por qué muchos israelitas murieron en el desierto? Números, vamos a buscar Números capítulo 16. Números capítulo 16. Vamos a buscar. Digo ya. Capítulo 16, versículo 30 a 34.
Vamos a ver. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca, y los tragaré con todas sus cosas, y descendirán vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. 35절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer igual el versículo 35. También Salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. 꼬레를 중심으로 모이세스에게 불만을 가졌던 사람들이 모였습니다. En torno al Coré, las personas descontentas con Moisés se juntaron 그리고 모이세스에게 반역을 하기 시작했어요. y empezaron a rebelarse contra Moisés. 결국 꼬레와 여러 사람들은 땅속으로 들어갔습니다. Al final, Coré y varios se entraron a la tierra. 그 반역에 함께했던 250명의 사람들이 불타 죽었어요. Y las 250 personas que acompañaron a la rebelión murieron quemados. Números, capítulo 16, versículo 41. Vamos a ver. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, ¿vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová? 그런데 그 다음 날 많은 이스라엘 백성들이 모이세스와 아론을 원망하며 불평하기 시작했어요. Al día siguiente, muchos israelíes comenzaron a quejarse de Moisés y Aarón. 그래서 하나님께서 다시 심판을 하십니다. Por eso, Dios decidió volver a juzgar. Números, capítulo 16, versículo 49. Vamos a ver. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. 모르단다. 이건 전염병으로 죽은 것을 말합니다. Mortandad se refiere a una muerte por una enfermedad contagiosa. 꼬레 반역으로 250명이 죽었는데 원망과 불평 때문에 14,700명이 죽었습니다. Por la rebelión de Coré murieron 250 personas, pero por la rebelión y la queja murieron 14.700 personas. 광야에서 이스라엘 백성들이 가장 많이 죽었던 이유가 다른 죄가 아닙니다. La razón por la que mayoría de los israelíes murieron en el desierto no fue por otro pecado, 불평과 원망이었다. fue por las quejas y el resentimiento. 그러나 대부분의 사람들이 이것이 얼마나 큰 죄인지 모르는 것입니다. Pero muchas personas no saben cuán tan grande es este pecado. 불평과 원망이 내 삶을 어떻게 망치는지 모르는 것입니다. No saben cómo la queja y el resentimiento destruye la vida. Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a ver. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impías, en que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 예수님이 이 세상을 심판하러 오실 때 심판받는 사람들에 대해 말씀하신 겁니다. Se refiere a los que son juzgados cuando Jesús viene a jugar a este mundo. 그런데 심판받는 사람들 중에 가장 먼저 언급한 사람들이
불평과 원망하는 사람들. Por cierto, de los juzgados, los primeros en que van a ser juzgados son los que se quejan y los que son resentidos. Versículo 16, vamos a leer. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 불평과 원망을 내 삶에서 변화시키지 않으면 절대 신앙생활을 성공할 수 없습니다. Nunca se podrá tener éxito en la vida cristiana a menos que cambiemos las quejas y resentimientos. 그럼 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? 몇 가지 방법이 있습니다. Hay algunas maneras. 일단 눈을 뜨셔야 돼요. Primero, tienen que abrir sus ojos. 피곤하시죠? Están cansados. 네, 돌려보세요. Bueno, nos movemos. 머리를 잡아보세요. Nos agarramos la cabeza. 그리고 스스로에게 말하세요. Nos decimos a nosotros mismos, a sí mismos. 졸지 마. No te duermas. 너무 피곤하면 좀 졸아도 되고. Bueno, si están un poco cansados, pueden dormir un poco. 이것만 안 하면 돼요. Solo esto no, prohibido, 이 코드만 안 되면 돼요. sin roncar. 성경에 생각하라는 말씀이 많이 있습니다. En la Biblia aparecen muchas palabras que dice piensa. 우리는 생각해야 될 것이 많은데 그중 자신에 대해서 생각하지 않으면 신앙은 절대로 성공할 수가 없습니다. Nosotros tenemos muchas cosas en qué pensar, pero de ello tenemos que pensar a nosotros mismos, 자신의 삶을 돌아보지 않는 사람은 성공할 수 없습니다. porque si no pensamos en nuestra vida, nunca podemos tener éxitos. 구원받은 후에 시간이 지나도 왜 생활이 변화되지 않을까요? ¿Por qué no cambiaría mi vida con el tiempo después de recibir la salvación? 자신을 돌아보지 않기 때문에. Es porque no se mira para atrás. 그렇기 때문에 내가 보는 나와 다른 사람이 보는 내가 다를 수가 있다는 거예요. Por eso lo que veo puede ser diferente de lo que otras personas ven. 대부분의 사람들이 자신이 부정적인 사람이라고 생각하는 사람은 거의 없습니다. La mayoría de la gente no piensa que es una persona negativa. 부정적인 말과 행동을 하고 있어도 그것을 깨닫는 사람이 거의 없다는 거예요. Incluso cuando no actúan bien y hacen malas palabras, no piensan que son negativos. 우리는 상대방의 말이 부정적이다라는 것을 금방 알아차립니다. Nosotros rápidamente nos damos cuenta que las palabras no adecuadas son negativas, 그러나 막상 그 말하는 사람은 자신이 불평을 하고 있다는 것을 깨닫지 못합니다. pero la persona que lo dice no se da cuenta que se está quejando. 계속해서 불평을 하고 있으면서 자신을 긍정적인 사람이라고 생각할 수도 있다는 거예요. Sigue quejándose y sigue insistiendo que es una persona positiva. 변화되기 위해서는 첫 번째 자신을 돌아봐야 됩니다. Para cambiar, lo primero que debemos hacer es ver a sí mismo, 첫 번째 자신의 언어 습관을 돌아봐야 됩니다. ver, reflexionar sobre mi forma de hablar. 나는 얼마나 불평을 하고 있을까? ¿Cuántas veces me quejo? 나는 무엇을 불평하고 있을까? ¿De qué me estoy quejando? 나는 언제 불평을 하고 있을까? ¿Cuándo me estoy quejando? 스스로 잘 모르겠으면 가까운 사람에게 물어봐요. Si no estás seguro de ti mismo, deberías preguntarle a una persona cercana. 불평의 말은 오랜 시간에 걸쳐서 습관이 된 것입니다. Las palabras de queja, después de unos tiempos, se convierte en algo cotidiano, 그리고 주변에 불평하는 사람이 있을 경우에 그것은 굉장히 빠르게 전파가 됩니다. como un costumbre. Además, si hay alguien que se queja alrededor, eso se propaga rápidamente. 습관을 바꾸는 것은 쉽지 않습니다. No es fácil cambiar las costumbres.
그리고 혼자서 습관을 바꾸기는 더 어렵습니다. Y es más difícil todavía cambiar las costumbres solo. 도와줄 수 있는 사람이 필요해요. Necesitamos a alguien que pueda ayudar. 그러나 지적하는 것은 도와주는 것이 아닙니다. Pero decir, juzgar a otra persona no es ayudar. 잘못한 것을 조용히 알려주고 기도해주고 격려해줘야 돼요. Hay que informarle tranquilamente, silenciosamente y orar para esa persona. 그래야 변화될 수 있어요. Así esa persona puede cambiar. 제가 한국에 있을 때 다이어트를 하는 청년 형제 2명이 있었습니다. Yo cuando estaba en Corea había dos hermanos jóvenes que estaban en dieta. 살을 빼기 위해서 건강을 위해서 운동도 하고 운동도 같이 하고 서로 음식도 조절하면서 노력을 하고 있었어요. Para bajar de peso y por su salud, estaba ejercitándose y controlando la comida. 어느 날 교회 청년들 모두가 수련회를 갔어요. Un día todos los jóvenes de la iglesia fuimos al retiro. 저녁 일정이 끝나고 12시쯤 식당에서 맛있는 음식들이 준비되어 있었어요. Después del horario de la noche, habían preparado en la cocina una cena rica. 모두가 맛있게 먹는데 그 다이어트라는 2명의 형제는 먹지 않는 거예요. Todos comían deliciosamente, pero dos hermanos que estaban a dieta no comieron. 그래서 그중 형제 한 명을 제가 제 테이블로 불렀어요. Y bueno, llamé a uno de los dos hermanos donde yo estaba 그래서 제가 말했어요. y le dije, 먹어봐, 괜찮아. come, que no pasa nada, 맛있어. está rico. 제가 유혹했습니다. Yo le di tentaciones. 너무 먹고 싶어 하면서 너무 먹고 싶어 하더라고요. Porque el hermano no se le notaba toda la cara que no podía resistir más. 그런데 그 형제가 딱 먹으려고 하는 순간 함께 다이어트를 하는 형제가 지나가면서 어깨를 두드리면서 물을 한 잔 줍니다. El hermano que iba a comer paró porque ahí justo pasó el otro hermano que estaba a dieta y le tocó y le dio un vaso de agua. 그 음식을 먹으려던 그 형제가 물을 먹고 그리고 참고 음식을 먹지 않았어요. Entonces el hermano que iba a comer resistió por el beber de agua y no comió. 만약에 형제 혼자 있었다라면은 먹었을 거예요. Si estaba él solo a dieta, habría comido. 2명이 함께 있기 때문에 가능했던 것입니다. Como eran dos personas, fue posible. 혼자 다이어트를 했다라면 실패했을 거예요. Si hubiera estado solo, habría fracasado en la dieta. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 누군가 불평을 한다면 기도해주고 격려해주면서 옆에서 도와줘야 됩니다. Si alguien se queja, debemos orar, alentar y ayudarlo. 잘못한 사람에게 지적하고 책망하면 안 됩니다. No señalar a la persona que diciendo, vos estás equivocando y reprocharlo también. 기도하고 격려하며 도와줄 수 있는 방법을 찾아야 된다. Hay que orar, alentar y encontrar formas de ayudarlo. 지나가면서 어깨를 두드리고 물을 한 잔 주었던 그 형제처럼. Como un hermano que pasaba y le daba palmaditas en el hombro y le daba un vaso de agua. 두 번째, 불평의 가장 큰 원인이 무엇일까요? Segundo, ¿cuál es la mayor causa de queja? 근본적인 원인을 치료하지 않으면 변화되지 않습니다. Sin tratar la causa principal, no hay cambio. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 40 y 41. Vamos a ver. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 이 언니 마르다가 바쁘게 일하고 있었어요.
La hermana Marta estaba ocupada por el trabajo, 그러나 동생 마리아는 예수님의 발 아래에서 말씀을 듣고 있었어요. pero su hermana María estaba escuchando la palabra a los pies de Jesús. 마르다가 왜 동생은 일을 하지 않느냐라고 예수님께 물었어요. Marta preguntó a Jesús, ¿por qué mi hermana no trabaja? Versículo 42, vamos a ver. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 이것은 예수님이 마르다를 책망하신 것이 아닙니다. Jesús no reprochó a Marta. 마르다도 잘했고 마리아도 잘했습니다. Marta hizo bien, María también lo hizo bien. 그러나 마르다에게 예수님이 한 가지 교훈하여 주신 거예요. Pero a Marta Jesús le da una lección. Pero solo una cosa es necesaria. 이것이 원래의 뜻에는 이런 뜻이 있습니다. En realidad, esta parte se refiere a esto. 너에게 부족한 것이 하나 있다. Te falta una cosa. 그런 의미로 이것을 해석할 수 있습니다. Como eso se puede referirse por una lección. 마르다에게 부족한 한 가지가 무엇이었을까? ¿Qué le faltaba a Marta? 예수님께서는 마르다에게 이것을 알려주고 싶었던 거예요. Jesús le quería decir que le faltaba una cosa. 마르다가 잘못한 것이 아니에요. No es que Marta hizo algo mal, 그러나 예수님께서 너가 잘하고 있는데 너에게 한 가지 부족한 것이 있다. pero Jesús le decía, sí, estás haciendo las cosas bien, pero te falta esto. 그래서 그것을 알려주고 싶었던 거예요. Quería decirle esto. 그게 뭘까요? ¿Qué será esto? 말씀이었던 거예요. Es la palabra. 불평의 가장 큰 원인이 무엇일까요? ¿Cuál es la mayor causa de la queja? 말씀이 부족하기 때문에. Es cuando falta la palabra. 우리는 안으로 들어가는 것이 있어야 나오는 것이 있는 것입니다. Nosotros necesitamos algo que entre para que salga. 무엇이 안으로 들어가느냐에 따라서 나오는 것이 다른 것입니다. Siempre depende de lo que entra. 말씀이 마음에 들어가지 않으면 감사의 말과 행동이 절대로 나올 수가 없습니다. Si no entra la palabra, no sale las acciones de agradecimiento. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 y 20. Vamos a ver. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. 교만한 사람의 특징 중 하나가 판단과 불평을 하는 것입니다. Una de las características de un hombre orgulloso es que esa persona siempre juzga y se queja. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. 교만해지지 않기 위해서 이 19절을 해야 된다. Para no ser orgulloso, debemos hacer el versículo 19. 말씀이 마음에 들어가면 겸손해집니다. Si entra la palabra en el corazón, nos podemos humilde. 겸손한 사람은 쉽게 판단하고 불평하지 않습니다. Una persona humilde no juzga fácilmente y no se queja. 겸손한 사람이 감사할 수 있는 거예요. La persona humilde va a poder apreciar. 그다음 불평의 근본 원인을 치료하는 것은 기도입니다. Después es la oración el que trata la causa fundamental de la queja. 다른 사람에 대해서 기도하면 그 사람에 대한 상황이 이해가 됩니다. Orar por otra persona puede entender la situación de esa persona. 기도하면 내가 몰랐던 것을 알게 되고 보게 되는 것입니다. Orando podemos saber y ver cosas que no podemos ver.
그럼 그 사람에 대한 판단과 불평이 없어지게 됩니다. entonces desaparecerán las quejas de esa persona y dejaremos de juzgarlo. 어떤 상황에 대해서 기도하면 그 상황에 대한 판단과 불평이 바뀌게 됩니다. Orar por cualquier situación cambiará mi pensamiento de juzgarlo y las quejas sobre la situación. 우리는 좋은 점을 봐야 됩니다. Nosotros debemos ver lo bueno. 내가 모든 것을 다 안다라고 생각하면 안 됩니다. No debemos decir que sabemos todo, que conocemos todo. 내가 못 보고 있고 내가 모르는 것이 있는 것입니다. Hay algo que no podemos ver y que no se ve. 기도하면 하나님께서 그것을 알려주십니다. Orar nos da el conocimiento. 그리고 세 번째, 불평을 없애는 좋은 방법이 하나 더 있습니다. El tercero, hay también una otra manera de deshacerse de las quejas. 우리는 우리의 감정을 선택할 수 없습니다. Nosotros no podemos elegir nuestros sentimientos, 그러나 우리의 생각을 선택할 수 있습니다. pero podemos elegir nuestros pensamientos. 하나님께서 우리에게 주신 가장 좋은 선물 중 하나가 생각을 선택할 수 있는 힘을 주신 겁니다. Uno de los mejores regalos que Dios nos dio es la fuerza de elegir nuestro pensamiento. 선택 중에 가장 중요한 것이 생각을 선택하는. Una de las cosas más importantes de las elecciones es elegir mi pensamiento. 감정과 생각은 다른 겁니다. El sentimiento y el pensamiento es diferente. 감정은 우리의 의지로 선택할 수가 없어요. El sentimiento no podemos elegir por nuestra voluntad, 하지만 생각은 선택할 수 있는. pero el pensamiento podemos elegirlo. 지금 졸린 거는 내가 선택할 수가 없어요. Estar cansado ahora y tener sueño ahora no es que elijo yo, 그런데 졸리니까 자자. 이건 내가 선택한 거야. pero como estoy cansado, como tengo sueño, voy a dormir. Eso sí, 야, 졸립지만 말씀 잘 들어보자. 이것도 내가 선택한 거야. como estoy, como tengo sueño, tengo que prestar más atención. Eso también es mi elección. 어떤 생각을 선택하느냐에 따라서 우리는 달라지는 거예요. Entonces, el resultado depende del tipo de pensamiento que elija. Jeremías capítulo 19, vamos a leer. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El fruto de sus pensamientos. 생각의 열매, 생각의 결과가 있다는 것입니다. Esto significa que hay el fruto del pensamiento, que hay el fruto del resultado. 무슨 의미일까요, 이것이? ¿Qué significará esto? 내가 어떤 생각을 선택하느냐에 따라서 결과가 달라진다는. Esto significa que el resultado depende del tipo de pensamiento que elijamos. 우리는 외부에서 어떤 자극이 오면 생각과 말과 행동으로 반응을 합니다. Nosotros, cuando viene algún estímulo desde el exterior, respondemos con pensamientos, palabras y acciones. 누가 나에게 욕을 해요? Cuando alguien me dice palabras no adecuadas, 기분 좋으신 분 있어요? 그럼? alguien me está feliz, 좀 이상한 거예요. está medio raro la persona que... 누가 나에게 욕을 해요? Si alguien me dice malas palabras, 화가 납니다. yo me enojo, 기분이 굉장히 나쁩니다. me siento mal. 그것은 감정이에요. Eso es una emoción, es un sentimiento. 그 감정은 내가 선택할 수가 없어요. Ese sentimiento no está en mi elección. 그래서 화가 나고 기분이 나쁜 것은 이 감정은 죄가 아니에요. Por eso, por esa cuestión, eso no es pecado. 그러나 그 다음 어떤 생각을 하느냐가 문제예요. Pero ahí, el problema es, después, ¿qué hago? ¿Qué pienso? 머릿속으로 참지 마라고 생각할 수 있어요. Por mi mente digo, no voy a aguantar más. 야, 한 대 때려! 이렇게 생각할 수도 있어요. También puedo pensar, le voy a pegar. 그렇게 생각하면 말이 거칠어지고 주먹도 나갈 수 있어요. Pero ahí, si pensamos así, las palabras
vuelven más violentos y podemos ser violentos por acciones. 그런데 반대로 이렇게 생각할 수 있어요. Pero por el contrario, podríamos pensar así: 저 사람이 왜 이렇게 말했을까? ¿por qué esa persona me dijo malas palabras? 기분이 나쁘지만 그래도 일단 참자. Me siento mal, pero voy a aguantar por el momento. 그리고 아무 말도 하지 말자. Y no voy a decir nada. 그 기분이 나쁘지만 그의 말을 조금 들어주자라고 생각을 선택할 수 있어요. Y por tanto, también podemos elegir, voy a escucharlo un poco más. 상황은 완전히 바뀌게 될 겁니다. Las cosas cambian totalmente, por completo. 어떤 생각을 하냐에 따라서 말과 행동이 다르게 될 거예요. Las palabras y acciones serán diferentes dependiendo de lo que pienses. 어떤 생각을 선택했느냐에 따라서 말과 행동이 달라집니다. Las palabras y los comportamientos son diferentes dependiendo del tipo de pensamiento que elijamos. 그 중요한 것은 그 결과도 완전히 달라진다. Y las consecuencias son completamente diferentes. fruto de sus pensamientos. 우리는 우리의 생각을 선택할 수 있습니다. Nosotros podemos elegir nuestro pensamiento. 그리고 그 선택에 따라서 모든 것이 달라질 수 있어요. Y dependiendo de esa elección, todo puede ser diferente. 하나님께서 우리에게 생각을 선택할 수 있는 힘을 주신 겁니다. Dios nos dio el poder de elegir los pensamientos. 그러면 누구나 모든 상황에서 생각을 좋게 선택할 수 있을까요? Entonces, cualquiera persona puede elegir una buena idea en cualquier situación. 그럴 수 없습니다. No. 그럼 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué debemos hacer? 우리는 선택할 수 있는 힘을 길러야 됩니다. Nosotros debemos fortalecer 이 강물 위에 이 꽃잎이 하나 있습니다. sobre el río hay un pétalo. 근데 이 꽃잎 위에 돌멩이를 얹어놓으면 가라앉아요. Si coloca la piedra sobre los pétalos del río, se hundirá. 강물에 배가 하나 있습니다. 작은 배가. En el río hay un barco pequeño. 작은 배지만 여기는 돌멩이를 10개를 얹어놔도 이 배는 가라앉아요. Aunque el barco es pequeño, si se pone 10 piedras, no se hunde. 우리 몸도 마찬가지입니다. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. 이 팔에 근육이 있는 사람은 팔을 때려도 아프지 않아요. Las personas que tienen músculos, aunque alguien le pegue, nadie no le dolerá. 우리 다니엘 형제님 때려도 별로 안 아프고. Y por eso, si le pegamos al hermano Daniel, no le va a doler. 그렇다고 다니엘 때리지 마세요. Pero no tenemos que pegarle igual. 근데 저는 근육이 없기 때문에 저 때리면 아파요. Pero yo, como no tengo músculos, si me pegan me dolerá mucho. 저도 때리지 마세요. Así que no me pegue, a mí también. 근육을 만들기 위해서 운동을 하는 것처럼 생각하는 힘을 키우기 위해서 우리는 무엇을 해야 될까요? ¿Qué hay que hacer para desarrollar la fuerza de pensar? ¿Cómo hacer ejercicio para crear músculos? 몸의 근육처럼 우리 마음의 근육도 있습니다. Como hay músculos en el cuerpo, en nuestro corazón también hay músculos. 이 마음의 근육을 만들어 놓으면 우리가 어떤 사람과 어떤 상황에서 그것을 이겨낼 수 있는 힘이 생깁니다. Si aumentamos los músculos del corazón, podemos vencer en cualquier situación. 생각할 수 있는 힘을 키우기 위해서는 반드시 기도와 말씀과 묵상을 해야 됩니다. El 100% posible para aumentar el poder de pensar es orando y meditando a través de las palabras. 생각할 수 있는 힘을 키우는 것은 기도와 말씀과 말씀 묵상을 통해서 100% 가능합니다. Es 100% posible. 기도와 말씀 묵상을 통해서 100% 가능합니다. A través de la oración, de la meditación. 해보면 알 수가 있어요. Si lo intentamos, podemos saber.
기도와 묵상을 통해서 선택하는 힘을 키울 수 있다는 거예요. Se puede aumentar el poder de elección a través de la oración y la meditación. 지금도 이렇게 생각할 수 있어요. Ahora también pueden pensar así. 말씀이 왜 이렇게 지루하냐? ¿Por qué la palabra de hoy es muy aburrida? 이렇게 생각을 선택하면 졸린 거예요. Si elegimos ese pensamiento es que tenemos sueño. 지금 졸고 있는 것이 누구의 잘못일까요? ¿De quién será la culpa de estar dormido ahora? 제 잘못이 아니다. No es mi culpa. 오늘 말씀이 정말 은혜롭다라고 생각을 선택하면 진짜 말씀이 은혜로워집니다. Si elegimos pensar que la palabra de hoy es realmente agradecible, la palabra real se vuelve en la gracia. 오늘 말씀을 듣고 은혜가 안 되시는 분은 누구의 잘못일까요? ¿Quién será el culpable de no ser agradecido después de escuchar la palabra de hoy? 누구의 잘못일까요? ¿De quién será la culpa? 저의 잘못도 있습니다. Obviamente yo también tengo la culpa, 그런데 생각을 잘못 선택한 여러분의 잘못입니다. pero también habrá la culpa de la persona que eligió ese pensamiento. 생각을 바꿔야 돼요. Debemos cambiar nuestros pensamientos. 항상 불평과 원망이 되는 상황 가운데서 어떤 생각을 선택하느냐에 따라서 상황과 결과는 달라진다는 것을 우리 알아요. Es importante recordar que la situación y el resultado son diferentes siempre dependiendo el tipo de pensamiento que elijamos. 어떤 책에 이런 글이 있더라고요. En un libro había una oración 행복은 없는 것에 관심을 가지는 것이 아니라 있는 것에 만족하는 것이다. que decía que la felicidad no es preocuparse por lo que no existe, sino satisfacer que lo existe. 있는 것을 소중하게 여기고 감사하는 사람이 행복한 인생을 살게 됩니다. La persona que valora y aprecia lo que tiene vive una vida feliz. 스웨덴의 레나 마리아라는 가수 Había- 찬양을 부르는 가수. Había un cantante que cantaba alabanzas y que se llama Reina María. 근데 그녀는 태어날 때부터 두 팔이 없고 발 하나가 없었습니다. Ella, desde el nacimiento, no tuvo brazos y solo un pie. 너무나 이 불행하고 불쌍한 사람이죠. Es una persona con una vida no tan fácil, muy difícil. 여러 번 죽으려고 했고 자살 시도도 했어요. Ella muchas veces se quería suicidar y no quería vivir. 그러나 그녀가 하나님을 만나고 이렇게 간증을 합니다. Pero después de encontrarse con Dios, dice un testimonio. 나는 없는 것에 집중한 것이 아니라 나에게 지금 있는 것에 집중하며 살고 있습니다. Yo estoy viviendo no centrándome lo que no tengo, sino enfocándome de lo que tengo. 나는 두 팔이 없습니다. Yo no tengo dos brazos, 나는 발이 하나가 짧습니다. yo tengo un pie corto, 그러나 남아있는 하나의 다리에 하나님께 감사를 드립니다. pero por un pie corto yo agradezco. 없는 것에 집중했다라면 삶을 포기했을 겁니다. Si se concentraba en lo que no tenía, habrá abandonado su vida. 그러나 하나님께서 주신 것에 집중하며 살았던 것입니다. Pero ella se concentraba y agradecía, eligiendo el pensamiento que Dios le dio. 우리는 나에게 없는 것에 집중하고 다른 사람에게 있는 것을 바라보면 안 돼요. Nosotros no debemos ver lo que no tenemos y no ver las miradas del otro, 그러면 원망과 불평이 생기는 것입니다. porque ahí aparece el resentimiento y la culpa. 생각을 선택해야 됩니다. No, perdón, la culpa no, las quejas. Tenemos que elegir un pensamiento. 하나님께서 나에게 주신 것에 감사하기로 생각을 선택해야 됩니다. Debemos elegir el pensamiento de agradecer lo que Dios nos dio. 시편 37편의 두 번째 의인의 마땅한 삶의 자세가 무엇일까요?
¿Cuál es la postura de la vida digna de la segunda persona justo en el Salmo 37? Salmos capítulo 37, versículos 7, 9, 34, 40. Vamos a leer. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. 시편 37장에 4번을 반복하고 있습니다. En el Salmos 37 enseña, repite 4 veces. Esperar, 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 esperar. 시편 37장 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. En el Salmos 37 nos está enseñando esperar. 불평하지 말고 원망하지 말고 기다리라. No te quejes, no te resientas, sino espera. 잘 기다리는 사람이 있고 잘 기다리지 못하는 사람이 있습니다. Hay una persona que espera muy bien y una persona que no puede esperar. 잘 신앙생활에서 성공하기 위해서는 잘 기다리는 사람이 되어야 됩니다. Para tener éxito en la vida cristiana, hay que ser una persona que espera bien. 잘 기다린다는 것이 무엇일까요? ¿Qué es esperar bien? 뭘까요? 네. 간단합니다. Es algo sencillo. 잘 기다린다는 것은 끝까지 기다리는 것입니다. Esperar bien es esperar hasta el final. 그러나 불평하고 원망하는 사람은 절대로 끝까지 기다리지 못합니다. Pero una persona que se queja y se resiente nunca puede esperar hasta el final. 믿음의 조상 아브라함도 한때 끝까지 기다리지 못하고 실수를 하기도 했습니다. El ancestro de la fe, Abraham, también no pudo esperar hasta el final y cometió errores. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4. Vamos a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 하나님께서는 아브라함에게 사라를 통한 자손을 통해서 큰 민족을 이루어 주시겠다는 약속을 해주셨습니다. Dios le prometió a Abraham que construyera una gran nación a través de los hijos de Sarai. 그런데 왜 그들이 기다리지 못하고 사라가 여종 하가를 첩으로 주어서 아들을 얻으려고 했을까요? Pero ¿por qué no pudieron esperar hasta el final? Y Sara le dio a Agar una sierva para tener un hijo. 왜 아브라함과 사라가 조급해졌을까요? ¿Por qué Abraham y Sarai se impacientaron? 왜 아브라함과 사라는 처음 마음으로 기다리지 못했을까요? ¿Por qué Abraham y Sarai no pudieron esperar con sus corazones desde el principio? 10년을 기다린 겁니다. Porque esperaron 10 años. 가나안 땅에 와서 10년이 지났던 것입니다. Vinieron a tierra de Canaán y había pasado los 10 años. 그들은 기다릴 만큼 기다렸다라고 생각한 거예요. Ellos pensaban que esperaron lo suficiente. 그들은 오랜 기다림 가운데서 지쳤던 것입니다. Ellos estaban cansados de una larga espera. 어쩌면 그들은 10년까지는 기다릴 수 있다라고 생각했을 수 있어요. Tal vez ellos pensaban de que podían esperar hasta 10 años. 사람이 3번까지는 참는다고 생각하면 3번이 넘으면 못 참는 거예요. Si piensa que una persona aguanta hasta 3 veces, si pasa los 3 veces, no va a poder soportar más. 못 참으면 어떻게 돼요?
si no tolera más, 싸움이 일어나겠죠. ahí empieza la pelea. 근데 처음부터 나는 10번까지 참을 거야. Pero 이렇게 si, 생각하면 10번까지 참을 수 있는. pero si desde el principio pensamos, voy a esperar más de 10 veces, entonces ahí como que voy a poder esperar hasta los 10 veces. 그래서 생각이 중요하죠. Por eso es muy importante el pensamiento. 아브라함이 가나안 땅에 왔을 때 하나님께 받은 약속이 여러 개가 있었어요. Hubo varias promesas que recibió de Dios cuando Abraham vino a a la tierra Canaán. 그때 아브라함의 나이가 75세였습니다. Abraham tenía 75 años en ese momento, 그러나 그로부터 10년이 지났는데 자녀가 한 명도 없었어요. pero sin embargo, habían pasado los 10 años y no tenían ningún hijo. 10년을 묵묵히 기다리던 사라도 그는 가망이 없다라고 생각한 것입니다. Incluso Sarai, que había estado esperando silenciosamente durante 10 años, pensó que ya no había esperanzas. 10년이라는 시간이 지나면서 하나님의 약속보다 인간적인 생각이 더 앞서게 됩니다. A medida que pasaron los 10 años, los pensamientos humanos se adelantaron a la promesa de Dios. 결국 하나님의 말씀보다 사람의 말과 나의 생각이 앞서면 기다리는 것에 실패하게 되는 것입니다. Al final, si las palabras de una persona y los pensamientos van por delante de las palabras de Dios, entonces es ahí cuando fracasamos en esperar. 그럼 어떻게 기다려야 될까요? Entonces, ¿cómo debemos esperar? 기다리는 좋은 방법이 있습니다. Hay una buena manera de esperar. 제가 예전에 TV에서 교육 프로그램을 보다가 깨달았어요. Me di cuenta de que estaba viendo a través de un programa educativo. 그것이 미국에서 아이들이 좋아했던 마시멜로라는 캔디예요. Es una golosina que es malvaviscos, que en Estados Unidos los niños le encantaban. 미국의 한 대학에서 초등학생을 대상으로 실험을 했습니다. Era un experimento con niños de primaria en una universidad de Estados Unidos. 그 당시 아이들이 가장 좋아하는 캔디인 마시멜로를 앞에 두고 10분을 기다리라고 했어요. Delante de los malvaviscos pusieron a los niños y le dicen que esperaran por 10 minutos. 10분을 기다리면 2개의 마시멜로를 주겠다라고 하고 선생님은 방을 나갔어요. Dijo que si esperaban 10 minutos les darían 2 malvaviscos más. El profesor salió de la habitación. 10분을 기다려서 2개의 마시멜로를 받은 아이들과 기다리지 못하고 당장 먹어버린 아이들이 있었어요. Habían niños que esperaron los 10 minutos y recibieron los 2 malvaviscos más, y los otros que no podían esperar y se las comieron de inmediato. 몇십 년이 지나고 나서 그 아이들이 어떻게 살고 있는지 조사를 했습니다. Después de después de muchos años se investigó cómo vivían esos niños. 기다려서 마시멜로를 2개를 받았던 아이들과 기다리지 못했던 아이들의 삶이 완전히 다릅니다. Las vidas de los niños que esperaron y recibieron 2 malvaviscos y los que no pudieron esperar eran completamente diferentes. 선생님의 그 말을 믿고 10분을 기다렸던 그 아이들은 대부분 다 성공한 삶을 살았습니다. Los que obedecieron, los que aceptaron la palabra del profesor, casi todos de esos niños tuvieron vida exitosa. 미국에서 시간이 지나고 이 아이들이 어떻게 기다렸을까를 알기 위해서 다시 실험을 했어요. Entonces, después en Estados Unidos hicieron otro experimento de cómo están viviendo ahora. 기다리지 못한 아이들과 기다린 아이들의 생각과 행동이 달랐다는 거죠. Los pensamientos y acciones de los niños que no podían esperar y los niños que esperaron eran diferentes. 기다리지 못한 아이들은 똑같은 행동을 했어요. Los niños que no esperaron hicieron lo mismo. 계속 그 마시멜로를 쳐다보면서 힘들어하는 것이었어요. Estaban pasando mal mirando al malvavisco todo el tiempo. 얘는 힘들어 보이죠. Ellos están difíciles. 계속 결국 힘들어하면서 기다리기를 포기한 것입니다. Entonces al final, sin esperar,
lo comieron. 기다리는 아이들도 똑같은 행동을 했어요. Los niños que esperaron también actuaron parecidos, 기다리는데 성공했던 아이들은 그들은 다른 곳을 쳐다보는 것이었어요. pero ellos, en vez de mirar al malvaviscos, miraban hacia otro lado. 마시멜로를 보는 것이 아니라 다른 곳을 쳐다보면서 10분을 기다릴 수 있었어요. Ellos pudieron esperar no mirando al malvavisco, mirando hacia otro lado. 그리고 그들에게 무슨 생각을 했냐고 물었더니 그들은 이렇게 대답했어요. Y cuando les preguntaron de qué pensaban, ellos respondieron así. 과거에 즐거웠던 일을 생각했다는 것입니다. Estaba pensando en cosas divertidas del pasado. 그리고 잠시 후에 마시멜로 2개를 먹을 수 있다는 생각으로 좋았다는 거예요. También estaba pensando y muy feliz de que después de unos minutos voy a poder comer 2 malvaviscos más. 기다리면 2개를 준다는 것을 믿었던 거예요. Ellos creyeron de que si esperaban, les daban 2 malvaviscos. 그것이 신앙생활에도 똑같은 것입니다. Eso también pasa en nuestra vida cristiana. 그것이 신앙생활의 답인 것입니다. Esa es la respuesta de nuestra vida cristiana. 우리가 힘든 현실만을 계속 집중하고 있으면 우리는 기다리지 못합니다. Si nosotros seguimos concentrándonos en la dificultad de ahora, de la realidad, no podemos esperar. 내 앞에 놓여 있는 것만을 계속 보고 있으면 우리는 기다리지 못할 것입니다. No podemos esperar si seguimos viendo lo que tenemos delante de nosotros. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 이 말씀이 큰 교훈과 위로가 되는 것입니다. Esa palabra es una gran lección y un consuelo. aunque 따르다에 Espéralo. 우리가 생각하기에 늦어진다고 생각할 수 있습니다. Podemos pensar que es tarde. 그래서 답답하고 힘들 수 있다는 것입니다. Por eso puede ser muy frustrante y puede ser difícil. 그러나 하나님은 기다리라는 거예요. Pero hay que esperar. 왜요? ¿Por qué? porque sin duda vendrá, no tardará. 하나님은 반드시 이루어 주신다고 약속하십니다. Dios dice que sí o sí seguramente lo haría. 현실을 바라보면 너무 힘들고 포기하고 싶어집니다. Cuando miro la realidad, es muy cansado y me quiero rendir. 그건 하나님 말씀하십니다. Pero Dios dice, 하나님과 하나님의 말씀을 붙잡으라고 말씀하십니다. agarrá las palabras y las promesas de Dios 그리고 기억하라는 거예요. y recuerda. 보이는 현실이 다가 아니라는 것을 기억하라는 것입니다. Es recordar que la realidad visible no es todo. 우리가 현실의 어려움을 이기고 기다릴 수 있는 이유가 무엇일까요? ¿Cuál es la razón por qué podemos esperar? 현실이 끝이 아니기 때문입니다. Porque la realidad no es el final. 그러면 의인에게 주어지는 보상이 무엇일까요? Entonces, la recompensa para los justos, ¿qué será? Salmos capítulo 37, versículo 4. Vamos a leer. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 하나님께서는 시편 37장에 불평하지 말라 그리고 기다리라고 말씀하셨습니다. En el Salmos 37, Dios dijo que no te quejes y espera. 그리고 이 두 가지를 하면 이런 상을 줄 것이라고 약속하신 겁니다. Y prometió que si hacía esas dos cosas, daría este premio. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 시편 37장을 정말 잘 지켰던 한 사람이 있습니다. Hay una persona que cumplió muy bien el Salmos 37, 야곱의 아들인 호세입니다. el hijo de Jacob, que es José, 제 아들은 호세가 아닙니다. no mi hijo. 호세는 형들에게 죽음을 당할 뻔했습니다. José casi fue asesinado por sus hermanos. 노예로 팔려가서 누명을 쓰고 감옥에 갇혔습니다. Fue vendido como siervo, incriminado y encarcelado. 호세는 아무런 희망도 가질 수 없게 되었어요.
José no podía tener ninguna esperanza. 호세는 아버지가 원망되고 형들이 죽이고 싶도록 미울 수도 있었을 거예요. José podría haber odiado a su padre y a sus hermanos por querer matar. 그런 참을 수 없는 마음으로 마음의 병을 가질 수도 있었고 하나님이 원망이 될 수도 있었을 거예요. Con tal corazón insoportable, podría haber tenido una enfermedad mental o 그러나 o podría haber abandonado a Dios. 그러나 호세는 생각을 이렇게 선택했던 것입니다. Pero José pensó así, 어떻게 해요? ¿cómo? 기다리죠. 끝까지 기다리죠. Voy a esperar, espero hasta el final. 하나님께서 나에게 꿈을 주셨다. Dios me dio un sueño 그리고 시간이 지나면 이 모든 것의 이유를 알게 해주실 것이다. y con el tiempo me darán la razón de todo esto. 그러나 호세는 만약 그 이유를 알지 못한다 하더라도 괜찮다라고 생각을 선택했던 것입니다. Pero aún así, José eligió este pensamiento de que está bien aunque no se puede saber la razón. 왜 괜찮을까요? ¿Por qué? ¿Por qué está bien? 하나님께서는 나에게 주셨던 꿈을 반드시 이루어 주실 것이라는 생각을 선택했던 것입니다. Porque eligió el pensamiento de que Dios seguramente haría realidad el sueño que le dio. 호세는 어떻게 그런 선택의 힘을 가지고 있었을까요? José, ¿cómo pudo tener ese poder de esa elección? 그는 항상 기도하고 말씀을 묵상했기 때문입니다. Porque él siempre oraba y meditaba en las palabras. 어느 날 이런 일이 일어납니다. Un día pasa esto. Génesis capítulo 40, versículo 23. Vamos a leer. Y el jefe de los porteros no se acordó de José, sino que le olvidó. 호세가 감옥에 있을 때 왕의 수를 관리하는 헤페가 감옥에 오게 되었어요. Cuando José estaba en la cárcel, vino el jefe que administraba los coperos del rey. 호세는 그의 꿈을 해석해 주었고 그는 다시 높은 위치로 가게 되었습니다. Ahí José interpretó los sueños y volvió a subir a una posición alta. 호세는 생각했어요. Ahí José pensó, 이제 하나님께서 나의 모든 어려움을 이렇게 해결해 주시는구나. Dios va a resolver todas mis dificultades. 그렇게 생각했던 거예요. Pensó así. 호세에게 희망이 보였던 것입니다. A José le veía esperanzas 그리고 호세는 이제 모든 것이 해결될 것이라고 기대했을 거예요. y José habría esperado que ahora todo se resolverá. 그러나 하루가 지나고 한 달이 지나고 두 달이 지나도 아무런 소식이 없는 거예요. Pero sin embargo, ni un día, ni un mes después, ni 2 meses después, no hubo ninguna noticia. 도와주겠다라고 했던 수 단원장은 호세를 잊었던 것입니다. El jefe que dijo que ayudaría se olvidó de José. 호세는 낙담이 되고 포기할 수도 있었어요. José podría ser desanimado y podría haber dejar. 그러나 호세는 또 어떻게 했을까요? Pero, ¿qué más hizo José en esa situación? 생각을 선택합니다. Eligió su pensamiento. 기다려. Esperaré. 호세는 이렇게 생각을 선택합니다. José eligió así. Génesis, capítulo 41, versículo 1. Vamos a leer. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. 하나님께서는 2년 후에 바로의 꿈을 통해서 호세의 모든 문제를 다 해결해 주신 것입니다. Dios resolvió todos los problemas de José a través del sueño del Faraón después de 2 años. 사람의 생각과 하나님의 계획은 달랐던 거예요. El pensamiento humano y el plan de Dios eran diferentes. 호세는 불평하지 않고 원망하지 않고 13년을 기다렸던 것입니다. José esperó 13 años sin quejarse, sin resentirse. 그리고 하나님은 그런 호세의 꿈을 이루어 주신 거예요. Y Dios hizo que se haga real su sueño. 우리도 마음속에 다 간절히 원하는 소원이 있습니다. También nosotros tenemos un deseo que desesperadamente en nuestros corazones. 그것이 자녀의 구원일 수도 있고 남편의 구원일 수도 있고 부모님의 구원일 수도 있습니다. Ese sueño puede ser la salvación de mis hijos, de la salvación de mi marido o la salvación de mis padres. 때로는 오랜 시간 눈물로 기도했을 수도 있습니다.
Podría ser que a veces oraba con lágrimas durante mucho tiempo. 포기하고 싶을 때도 있었을 거예요. También podrá haber momentos en los que queríamos rendirnos, 그러나 기다려야 돼요. pero aún así debemos esperar. 왜요? ¿Por qué? 하나님께서 그 마음의 소원을 이루어 주신다고 약속했기 때문입니다. Porque Dios prometió cumplir los deseos de nuestro corazón. 신앙생활에 많은 어려움이 있을 것입니다. Habrá muchas dificultades en la vida cristiana, 그러나 하나님께서는 어려운 위기의 상황을 기회로 바꾸어 주실 수 있습니다. pero Dios puede cambiar esa situación difícil en una oportunidad. 시편 37장의 이 두 가지를 잘 지키면 하나님께서 우리 마음의 소원을 반드시 이루어 주실 것입니다. Si nosotros cumplimos bien estas dos cosas, Dios sí o sí va a obrar en nuestros deseos. 하나님 약속을 지키실 것입니다. Dios va a cumplir las promesas. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos la gracia. 우리에게 말씀을 주셔서 감사합니다. Te damos la gracia por darnos la palabra. 우리를 교훈하여 주셔서 감사합니다. Te damos la gracia por darnos la lección. 우리를 교회 가운데 또 함께할 수 있게 해주셔서 감사합니다. Te damos la gracia que podamos estar unidos en la iglesia y estar todos juntos. 우리가 기도와 말씀을 통해서 또 생각을 선택할 수 있는 힘을 가질 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdanos a que podamos tener esas dos cosas y la fuerza del poder elegir el pensamiento. 바른 선택을 통해서 또 우리가 바른 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a que podamos elegir correctamente y a través de la elección correcta, que podamos vivir una vida correcta. 주님 감사합니다. Dios, te damos gracias 또 주님 사랑합니다. y te amamos. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.